Okay guys, range tayo guys. Range finder. Tignan natin kung ilang meters yan. 74.7 guys. 74.7. 74.7 lang yan guys. Yung distansyang yan, yung layong yan. Sige, patatamaan natin yung nire-range natin guys. Within 74.7 meters range active. Ayan. Subukan natin yung bago nating ginawang PCP airgun. Ayan, kung gaano kalakas siya sa muzzle velocity na 930 feet per seconds. Okay. So, sige, try natin. May side cam na tayo guys. Ready to, ano na to guys. Ready to fire. So, sige, lagay natin yung side cam. So, sige guys. Simulan natin guys. Ayan. Tinanggalan natin to ng silencer guys. Para makita natin kung gaano ka, accurately. Adjust mo muna tayo sa guys, sa bipod guys. Ayan. Subukan natin yung 0-0 target muna. Ayun. Tumama guys. Lakas ng lagapak dun guys Lakas sa power impact guys. Isa pa guys. Ayun. First inch dot tayo guys. First inch dot. Tingnan natin kung anong kinalalabasan. Okay, first inch dot, 6 o'clock. Ayun. Tinamaan na siya guys. First inch dot pala guys. So sige. Tuloy-tuloy tayo sa first inch dot guys. Kasi nagsisirod lang tayo kanina sa 25 meters. Ayun. Tinamaan na naman guys. Mamaya lapitan natin yung guys, yung range, nire-range natin guys. Tignan natin kung anong itsura doon. Plastic lang naman yun guys, plastic. Ayun. Laging tumatama guys. Yun. Tama lang ng tama lagi guys.
Parang ang lakas ng impact doon guys ah. Pati yung simento guys, kapag tinamaan talagang ano, para siyang umuusok guys. Ayun, pumaba na siya. Pababa na yung bala guys ah. Subukan natin sa second inch dot guys. Ayun. Second inch dot muna tayo guys. Ayun. Ayun. Wala na guys. Laglag na talaga yung target natin guys. Wala na tayong tatargetin ngayon guys. Nalaglag na guys eh. Eh kita nyo naman yun guys. So, ayan. Ayan. So, ito pala yung unit natin guys. Oh. Ayan guys. Yan yung unit natin na tinitesting natin sa 75 meters. Andun yung target guys. Ayun. Yung nasa pader na yun guys. Ayun. Andun yung target natin. Yun oh. Okay, so sige, lapitan natin doon guys. Tignan natin guys. So guys, tignan natin yung nire-range natin guys. Yan, ito yung pinatatamaan natin guys. So, ang lakas pala guys oh. Grabe oh. Ito yung bagong ano ngayon eh. Na kanyang tinamaan. Ito na yung mga bala guys. Naku. Meron pang isang ano oh. Ay, dalawang bala na sa ilalim guys. Pangalawa na tong ano guys oh. Na one hole siya dito. Galing nun ah. So ito yung pinatatamaan natin guys. Sa layong yun. Dito pala siya tumatama. Banda basta ano oh. Dito at saka dito. So yan yung ano guys. Range natin. Doon tayo sa may kalsada guys. Ayun, yung may kalsada na yun. Sa unahan ng payag-payag na yan. May kalsada yun. Doon tayo nag-range kanina guys. Ayan. So, ganun ka power yung unit natin guys no. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At maraming salamat po. God bless po para sa ating lahat.